Usa ka bagong opisina ang gibugna sa lokal nga gamahanan sa syudad aron maoy modala sa tanang may kalabutan sa kalikupan. Kini mao ang City Environment Management Office, CONCEMO. Ang bagong buhatan gitukod ubos sa Ordinance No. 1301 nga ning pasar sa sangguniang panglungsod niadtong Enero 17 ning tuiga ug kini aprobado ni City Mayor Gingo Valmayor Jr. niadtong Pebrero 1, 2013. Ang maong buhatan gilangkuban sa 5 ka division: ang Integrated Waste Management, Pollution Control Division, Watershed, Parks, Protected Areas, Wildlife and Forestry Division, Coastal Resource Management Division, Regulatory Division, Climate Change Division, ug ang Administrative Support Services Division. Kini ang magdumala sa pagtukod, pagtuon, pagpatuman, pagtabang ug pagmonitor sa tanang kalihukan, programa ug pagpalambo sa lakat sa kinaiyahan ug kalikupan sa dakbayan sa San Carlos. Ang Integrated Waste Management Pollution Control Division mao mo establisar ug magdumala sa solid ug liquid waste. Ang Watershed, Parks, Protected Areas, Wildlife and Forestry Division ang magpatuman sa community-based forestry project sama sa social forestry ug pagtukod og bagong regular reforestation projects. Ang Coastal Resource Management Division ang magdumala sa pagtukod og marine protected areas, marine sanctuary ug mangrove forest reserves. Ang mag-inspeksyon sa mga commercial ug industrial establishments kabahin sa ilang air emissions ug water discharges. Ang Climate Change Division maong mag-andam og paghimo sa mga management plans alang sa climate change adaptation and mitigation sa syudad. Ug ang Administrative Support Services Division mao ang magmaintenar sa tanang records sa maong buhatan. Sa susamang kalambuan, si Supervising Environmental Management Specialist Loreto Sanchez sa Solid Waste Management Office mao ang gitudlo nga OIC sa SEMO pinaagi sa Executive Order No. 37 ni Mayor Gingo Valmayor niadtong Hunyo 25, 2013. Sila si Senior Aquaculturist Edward Burgos, Aquacultural Technologist Winston Alvarez, Computer Operator Lady Julian Gabutina sa Fishery and Coastal Resources Management Section ug sila si Agriculturist Julius Galan ug Agricultural Technologist Manuel Brose Jr. sa Agroforestry Section ubos tanan sa City Agriculturist Office, gibalhin sa City Environment Management Office. Sila motaho ngadto kag Engineer Sanchez ang bagong gitudlo nga OIC sa SEMO. Kining kamanduan na hipatik sa Memo Order No. 48 Series of 2013 ni Mayor Gingo Valmayor niadtong Hulyo 8, 2013.